अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरूबा इस्माइल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ विच इज़ डोंट डिले योर नमाज। यस, हम लोग जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ते और उनका ये थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, यार आज से पढ़ना शुरू करूँगा, कल से पढ़ना शुरू करूँगा, मंडे से पढ़ना शुरू करूँगा। लेकिन ये मंडे कभी नहीं आता। नमाज के लिए कभी भी ये नहीं होता कि बाद में पढ़ना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। नमाज का वक्त होता है अभी और इसी वक्त पढ़नी है। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि बाद में, हमें नहीं पता कि हम अगली नमाज तक ज़िंदा या नहीं ज़िंदा। क्या आपको पता है कि आप अभी अगर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है या आप नहीं पढ़ते, आप सोचते हैं कि मैं अगली नमाज़ पढ़ूँगा या मैं कल से नमाज़ पढ़ूँगा, तो आपको पता है कि आप कल तक ज़िंदा हैं या नहीं। यहाँ पर हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता होता, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम कल से नमाज़ पढ़ना शुरू कर लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम बाद में नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हमें नमाज़ पढ़नी है, हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो हमें अभी और इसी वक्त से शुरू करना है। जिस नमाज़ का टाइम है उसी नमाज से शुरू करना है हमें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं सिर्फ ये उनकी बात नहीं करी जो हम जैसे मैं हूँ। आई वॉन्ट माई पीपल टू बी विद मी। और मैं चाहती हूँ कि उनकी दुनिया तो अच्छी रहे लेकिन उनकी आखिरत भी तो संवरे। ऑब्वियसली वी ऑल वांट आवर, जो हमारे लव वंस होते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी जो हैं आखिरत में भी हमारे साथ एक अच्छी जगह पर हों। दुनिया में तो कामयाबी हम कोशिश करते हैं, हम दुआएं करते हैं कि वो दुनिया में कामयाब रहें, लेकिन हमें उनको आखिरत में भी तो कामयाबी दिलवानी है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके पीछे पढ़ें कि भाई नहीं, नमाज़ पढ़नी है, अभी पढ़नी है, अभी पढ़नी है, अभी पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है। उनके पीछे पढ़ जाओ। देखो, आप 1 दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, चौथे दिन से वो खुद नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग हमारे दिल के करीब हैं, जो लोग हमारे करीब हैं, हमें चाहिए कि हम उनको नमाज़ों की तरफ लेकर आएँ। अगर वो नहीं पढ़ते नमाज़ तो हम उनको बोलें कि भाई नमाज़ पढ़ो, इट्स कंपलसरी। हर काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नमाज है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि काम में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फ़िलाना ढिमकाना नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज़ नहीं चलते नमाज में। जब नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़नी है, दैट्स इट। तो वी हैव टू बी टफ़ विद दैम। हमें उनको टफ़ टाइम देना है कि नहीं, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो। उनसे बार बार पूछो नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी नहीं पढ़ी। 1 दिन हमें करना पड़ेगा, 2 दिन करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से वो खुद नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ टाइम, कुछ मेहनत हमें करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि उनकी आखिरत भी संवरे। उनका कब्र में जो इम्तिहान होता है उसमें वो पास हों। तो हमें उनके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमें उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये करना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी अपनी नमाज़ डिले ना करें। हम ये ना सोचें कि हमें कल से या परसों से पढ़नी है, क्योंकि कल या परसों नहीं आती। जो काम करना है वो अभी इसी वक्त करना है। कहावत है ना, कल करे सो अब कर, अब करे सो आज, वक्त जा रहा है फिर करेगा कब, इसी टाइप की कुछ है। तो ये वही बात है कि कल परसों में नहीं डाल सकते। जो करना है वो अभी से शुरू करना है। तो अगर हमें नमाज़ पढ़नी है तो हमें अभी से शुरू करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि कल से पढ़ूँगा या कल से पढ़ूँगी, नहीं, क्योंकि कल नहीं आती। वी डोंट नो कि हम कल ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। अगर हम ये चाहते हैं नमाज़, हमारा थॉट है कि हमें नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम कल से या परसों से या मंडे से पढ़ेंगे, और हम अगर तब तक ज़िंदा ही नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे हम? तब अपने गुनाहों के साथ मर जाएंगे। कोई भी नहीं चाहता, मैं ही समझती हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि वो उसको कब्र में अज़ाब झेलना पड़े या उसको जहन्नुम में वो जाए। हर कोई ये चाहता है कि वो जन्नत में जाए, उसको कब्र के अज़ाब से निजात मिले। तो उसके लिए हमें भी तो कुछ करना है ना। हमें भी अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना है कि अपने अमाल को ऐसा बनाना है कि कब्र में और क़यामत वाले दिन हम सुरखरू हो सकें। हम जो है उस वक्त रिग्रेट ना कर रहे हों कि हमने ये क्या किया। दुनिया में आकर ना हम लोग, ये दुनिया एक इम्तिहान है, हम भूल चुके हैं। हमें अपनी हमें करना ही क्या है? हमें नमाज़ ही तो पढ़नी है। दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी है ना। इसके लिए हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ होता है काम करने के लिए। हम पूरे दिन में बहुत सारे काम कर सकते हैं।
لیکن نماز کے لیے ایک اسپیسیفک جو ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے جائیں ادھر، ہم نماز پڑھیں اور اسی وقت سے شروع کریں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری زندگی اسی طریقے سے نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل سے یا پرسوں سے پڑھیں گے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ کل یا پرسوں نہیں آتی، ہمیں ابھی سے کرنا ہے، جو کرنا ہے ہمیں ابھی سے کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں کل یا پرسوں یا بعد میں کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم تب زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو مطلب جیسے ایک بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے پیچھے بھی تو کچھ لو ونز ہوں گے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں، ان لوگوں کو بار بار مطلب دھکے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مطلب ان کو وہ دھکا دو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے۔ ان سے بار بار پوچھو، ان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ پتہ ہے شروع میں ہم ان کو برے لگنے لگیں گے۔ اگر ہم کسی کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے اپنی آخرت میں بھی سرخرو رہے، تو ہمیں ابھی اس کو کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو پش کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم ان کو زہر لگ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، ہر وقت پوچھتی رہتی ہے کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ زہر لگ رہے ہوں گے، لگنے دو، لیکن پیچھے پڑ جاؤ۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو صرف دنیا تک نہیں رکھنا، ہمیں وہ چیز یا ہمیں وہ بندہ یا بندی یا اپنی فیملی ہمارے ساتھ جنت میں بھی تو چاہیے نا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کو نماز کی طرف لگانا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھیں، ان کو پش کرنا ہے، ان سے بار بار پوچھنا ہے کہ آپ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، پڑھی ہے نہیں پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو پڑھیں، ابھی پڑھیں، اسی وقت پڑھیں، کام چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے ہمیں ان کے پیچھے لگنا پڑے گا۔ 3-4 دن ہم یہ کریں گے نا، چوتھے 5ویں دن سے وہ خود ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اینڈ لیٹر دے ول تھینک اس کہ ہاں اگر اس ٹائم پہ ہم پش نہیں کرتے تو شاید آج ہم اس مقام پہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو پروف کرنا چاہیے بائی کہ ہم بھائی نہیں، ہمارے ساتھ مطلب نماز پڑھو۔ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ دنیا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، فانی ہے، سب نے مرنا ہے، سب نے قیامت کے دن، قیامت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی نا، ہماری زندگی وہ ہے، ہمیں اس کی تیاریاں کرنی ہے۔ تو جسٹ ڈونٹ ڈیلے اور نماز، نہ اپنی نماز کو ڈیلے کریں اور نہ کسی اور کو کرنے دیں، چاہے وہ آپ کی فیملی ہو، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے لو ونز ہوں، آپ کے فرینڈز ہوں، جو بھی ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بولیں کہ نماز پڑھو۔ دیکھو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں بولیں کسی کو اپنے دل سے پڑھنی ہے تو پڑھے، نہیں، حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں نماز کی طرف آؤ، اور جو نہیں آ رہا ان کو ہدایت دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی کو ہدایت تو دے ہی سکتے ہیں نا۔ اور میں تو یہ بولتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو تو ہمیں حکم دینا چاہیے، حکم ایز ان کہ پڑھو۔ ہمیں ان کو صرف یہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا اب تمہاری مرضی ہے تمہیں پڑھنا، نہیں، سختی کریں۔ جب تک ہم سختی نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم بھی جواب دے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اپنی نمازیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ہم نے اگلے بندے کو ہم نماز پہ نہیں لگا سکے۔ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، سو جسٹ ڈونٹ ڈیلے یور نماز اینڈ ڈونٹ لیٹ یور لو ونس ٹو ڈیلے دیئر نماز۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم اسی طریقے سے آپ سے باتیں کرتے رہیں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔